En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amen. Þá munum við hlýða á tónlistaratriði. Vamos a escuchar una pieza musical. Es Magdi y Esther. Magdi y Esther. Já, við skulum þá rísa á fætur og syngja saman þemasönginn. Vamos a levantarnos de pie y cantar el himno de este seminario. Gefðu gætur að Jesú. Amen.
setjast. Ég gef Louis Torres orðið. Queremos invitar al pastor Torres a venir acá para predicar la palabra. Gracias. Buenas noches. Góða kvöldið. O buenas tardes, todavía no sé. Me acostumbro a las 8 en los Estados Unidos ya es oscuro a las 8 de la noche. Klukkan 8 þá komið myrkur í Bandaríkjunum. Pero todavía el sol está brillando. En nú sólin að skína. Bueno, en esta noche vamos a tratar del tema del sello. Í kvöld ætlum við að tala innsiglið. Los que estuvieron aquí la noche anterior, Þegar þið sem voru hérna í gær, no de anoche, sino de la noche antes de esa, já, ekki í gær heldur fyrradag, porque anoche celebramos una boda aquí. því að í gær þá voru við einmitt í brúðkaupi. Se perdieron una buena boda que celebró. Það var fallegt brúðkaup fyrir ykkur sem mistuð af. Y yo estaba hablando de una noche, un día que estaba jugando en la calle y subí a casa Ég var að segja ykkur frá því að ég var einu sinni að leika mér út á götunni og fór svo heim para ver si podía encontrar un refresco. og að þá hvort ég gæti fundið eitthvað til að drekka Y esta fue la nevera. og þetta var ískapurinn. Teníamos malas mañas Við vorum oft með slæman ávana. de siempre buscar en la nevera a ver si había algo que podíamos comer. Við fundum eitthvað ætilegt í ískapnum Y tenía yo mucha sed og ég var mjög þyrstur. y entonces noté en la nevera que hubo una botella de Coca-Cola. Og í ískapnum var kókflaska. Y mi madre siempre nos había dicho, advertido, no toque las cosas en la nevera. Og mamma var búin að segja ekki vera að snerta neitt inn í ískap. Y en esta ocasión miré para aquí, miré para allá y tomé la botella para tomarme un trago. Og þetta skipti þá leiti til beggja hliða og fekk mér svo sopa. Y en lugar de ser Coca-Cola, Og í era staðinn fyrir café, að það væri kók, var það kaffi, café negro. svart kaffi. Y entonces ahí me di cuenta Og þá tók ég eftir que todo lo que se parece no es necesariamente real. að ekki allt sem sýnist. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se equivocaron y tomaron algo que pensaban que era otra cosa? Hafið einhvern tíma lent í því að drekka eitthvað sem það héldu að vera eitthvað annað? ¿A ninguno de ustedes? Oft. Sí, es la realidad. Pero de lo que estamos tratando es algo más serio En það sem við erum að tala með miklu alvarlegra. que solamente ser engañado con el café. Að vera bara blektur með einhverju kaffi. Entonces le voy a pedir que oren conmigo Ég ætla að biðja ykkur að biðja með mér para estudiar el sello. þegar við fyrir að rannsaka þetta efni. Querido Dios, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Drottin, við þökkum þér fyrir tækifærið að fá að rannsaka þitt orð. Y de nuevo pedimos que nos ayude a entenderla. Og hjálpaðu okkur að skilja orð þitt. En el nombre de Jesús. Í nafni Jesú Krist. Amen. La Biblia habla del sello de Dios. Biblían talar innsigli Guðs. Y me acuerdo una noche que uno de ustedes me preguntó, ¿y qué es el sello? Og ég man eitt kvöldi þá var eitthvað sem spurði mig hvað innsiglið er. Bueno, vamos a hablar del sello. Við ætlum að tala það núna. En primer lugar, se encuentran 3 ángeles. Fyrst þá eru 3 englar Apocalipsis capítulo 7 y versículos del 1 al 3. og við sjáum það í Opinberarbókinni 7 Y esos 3 ángeles og þessir 3 englar están dando mensajes. eru að gefa okkur einhver skilaboð. El primer dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, Eftir þetta sá ég 4 englar stóðu á 4 skötum jarðarinnar. que detenían los 4 vientos de la tierra, Þeir héldu 4 vindum jarðarinnar para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol Og ég sá annan engil stiga upp í austri. y tenía el sello del Dios vivo. Hann hélt á innsigli lifanda Guðs Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, og hrópaði hárri röddu til englana 4, a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu. diciendo, no hagáis daño a la tierra, Og sagði, vinnið ekki ni al jörðinni mar, grand,
ni a los árboles, og ekki hafinu né trjánum, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. En otras palabras, Með öðrum orðum, estamos viviendo en lo que la Biblia dice en los últimos días de este mundo, við lifum á síðustu dögum þessarar jarðar y esos días se marcan por diferentes señales que la Biblia nos dice que van a pasar. og það margir viðburðir sem að gefa okkur merki þetta. Y entonces, mientras que los ángeles están aguantando los vientos, Þannig að á meðan englarnir að halda vindunum, hay mensajes que están yendo alrededor del mundo. þá boðskapur sem að fara allan heiminn. Y entonces, cuando dice aguántense Þegar það sagt, haldið það aftur af ykkur, hasta que podamos sellar los siervos de Dios en sus frentes, þar til við getum innsiglað enni Guðs barna, indica que hay una selección o una elección. það þýðir að það verið að velja einhverja. En otras palabras, Dios es el que decide quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Guð ákveður hver mun frelsast og hver mun ekki frelsast. Pero no es algo que Dios está haciendo sin primero darle oportunidad a cada ser viviente que puedan entender En hann ekki að fara að gera þetta fyrir hann að hver og einn einstaklingur skilji y usar su libre albedrío para decidir en favor de Dios o contra de Dios. og geti nýtt sinn val með sitt leyfi til þess að velja hvort hann vill þetta eða hitt. Ustedes se acuerdan de los frascos, ¿no? Munið eftir krukkunum. Y se acuerdan que, ¿cuántos de ustedes de nuevo han preservado fruta o algún vegetal en frascos? Hafið þið einhvern tímann sultað eða soðið niður eitthvað? ¿Allá en las amas de casa se acostumbran a hacer eso o solamente algunas? Eru einhverja konur sem gera þetta hér? Algunas, está bien. Entonces, mi esposa siempre lo ha sido. Eiginkona mín, hún var alltaf að gera þetta. Y entonces, el proceso es que te compran, por ejemplo, aquí tiene, parece que eso es mango. Þetta virðist vera mango O þarna piña, uno de los dos. eða ananas. Está aquí. Entonces, hay tomate. Þetta tómatur. Y el plan es de coger los frascos, limpiarlos, tienen que estar limpios. Maður þarf að þrífa krukkurnar vel. Y entonces se corta la verdura o la fruta y se pone dentro del frasco. Og maður sker ávöxtin eða grammeti og setur hann í krukkuna. Entonces los frascos se ponen en agua, hierven el agua Og svo þeir settir í vatn og sjóða þar para calentar el frasco. til að hita krukkuna. Entonces ponen la tapa, Og svo sett lok, pero no la aprietan. en það ekki alveg hert. La ponen suficiente para que el aire pueda salir. En bara nógu mikið þannig að lofti getur farið út. Y cuando se está enfriando entonces, Og þegar það að kólna, causa un vacío þá myndast svona que tómarúm inmediatamente cierra sem gerir það verkum að það lo que lokast está dentro. allt sem inn í ¿Está krukkuna. bien? Otra manera de sellar cosas Önnur leið til að innsigla es, alguna gente todavía lo hacen cuando escriben cartas, sumt fólk gerir þetta þegar það skrifa bréf cogen y hacen una estampilla y entonces cierran o sellan su carta con su nombre o su signatura o lo que quisieran usar con la vela. og svo sett svona vax og það sett inn svona stimpill á. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Hversu ¿O han margir hecho eso? gerir þetta? ¿Ninguno de ustedes? Ekkert af ykkur hafi prófað það. No es algo que se acostumbran a hacer en su país. Gerir þið þetta ekki í ykkar landi? Bueno, pobrecitos. Greiðið þið? Entonces, en el tiempo de la Biblia siempre se hacía así. Á tími Biblíunnar þá var þetta Cuando gert. se escribía una carta, Þegar var verið að skrifa bréf, especialmente la gente oficiales, sérstaklega opinberir starfsmenn, hacían un rollo de la carta þá var það rúllað upp y ponían vela, og svo sett vax entonces ponían su señal og svo sett stimpill. y así se sellaba. Og þannig var búið að innsigla bréfið. Deje dar un ejemplo. Ég ætla að
sýna ykkur En el dæmi. libro de Esther, Ef við förum í Esterarbók, capítulo 8, versículo 8, 8. kapla, noten lo que sucede. takið eftir hvað það stendur. Dice, escribe pues vosotros a los judíos como bien os pareciere. En skrifið þið nú gyðinga þar ykkur líkar ¿En nombre de quién? Del rey. í nafni konungs. ¿Y hacer qué cosa? Sellarlo con el anillo del rey. Innsiklið það með innsiklisring konungs. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y Sí. se sella, Því að ekkert það bréf sem skrifað í nafni konungs og innsiklað con el anillo del rey, með innsiklisring konungs no se puede ¿qué? verður afturkallað. Entonces, estos eran cartas oficiales. Það var mjög mikilvæg bréf. Y cuando el rey escribía tal carta, Þegar konungurinn skrifaði eitthvað svona lo que bréf, estaba dentro no podía ser revocado. það var sem var inni, það var ekkert að afturkalla það. Pero solamente la persona que le pertenecía abrirle esa carta lo podía hacer. En bara sá sem mátti opna, gat opnað El fyrir. sello se rompía entonces Og þá var innsiklið brotið y se leía la carta a quien le pertenecía. og það var sá sem átti bréfum sem átti lesa það. En esta ocasión, Í þetta skiptið lo que sucedió fue que hubo una persona en el reinado del tiempo de Esther á þessu tíma var manneskja í þessu konungsríki que odiaba a los judíos sem hataði gyðinga y él decidió completamente eliminar el país de los judíos. og vildi útrýma þeim í landinu. Pero él no sabía que la reina era judía. En hann vissi ekki að drottningi var gyðingur. Y entonces cuando el hombre llegó a mandar una carta que todos los judíos puedan ser ejecutados al mismo día, Þannig að þegar var sendt svona bréf að það ætti að drepa alla gyðinga á einu degi, ella para salvar su gente þá gerði hún til að bjarga le fólkinu pidió al sínu. rey Þá bað hann que konunginn, por favor haga algo. gerðu eitthvað. Pero el rey no se había dado cuenta de la situación Kóngurinn hafði fattað hvað var í gangi, y cuando se dio cuenta de la en situación, hann hafði ekki fattað. Og entonces svo le dijo a Esther, þegar hann fattaði þá sagði hann við Ester rápido, escribe una carta y séllalo con mi anillo. og skrifaði fljótt bréf og ég ætla að innsigla það með hringnum mínum. Y esa carta entonces fue a nivel de todo el país. Og fór yfir allt landið, Y cuando llegó el día que los judíos estaban supuestos a perder su vida, þannig að þennan dag sem átti að drepa alla gyðinga, la carta los salvó. þá bjargaði bréfið þeim. ¿Entienden? Entonces esa carta era muy importante. Þetta bréf var mjög mikilvægt. El contenido era Innihaldið var útil para la salvación mjög gaglegt de fyrir aquella það gente. að þeim myndi ¿Está frelsast. bien? Ahora, es un ejemplo. Þetta dæmi. La pregunta entonces es, ¿cómo es que Dios sella a la gente? Og spurningin hvernig innsiglar Guð fólkið? ¿Cómo Dios te sella a ti? Hvernig innsiglar Guð þig? Y entonces la palabra declara Og orðið Guðs segir que no es una marca que se puede ver. að þetta ekki eitthvað sem hægt að sjá. La palabra no es una estampilla que le ponen en la cabeza. Þetta ekki stimpil sem maður setur á beint á ennið. Por ejemplo, Efesios Hérna sjáum við Efesus bréfi. dice que es el Espíritu Santo de Dios con cual fuiste sellados. Prikkið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaði með til endurlausnar dagsins. Entonces, el sello Innsiglið no es el Espíritu Santo. ekki andi Guðs. Él es el que sella. Hann sá sem innsiglar. ¿Entiende? Skiljiði. ¿Sí o no? Ahora, ustedes nunca han visto el Espíritu Santo, Þegar ¿cierto? aldrei séð heilagan anda. ¿Se puede ver? Er Sí hægt o að no? sjá hann? No. Nei. ¿Existe? Er hann til? Já. ¿Sí o no? Sí, existe. Es como el viento. Jesús compara al Espíritu al viento. Þetta eins og vindurinn. Jesús ber heilagan anda saman við vindin. Y Jesús le dice a Nicodemo, Og Jesús segir Nikodemus, tú puedes oír el viento þú getur heyrt í vindinum y tú puedes ver que está afectando a algo, og áhrif vindsins, pero no puedes ver el viento. en þú getur ekki séð vindin. ¿Es cierto eso, sí o no? Er það ekki rétt? Entonces así mismo Og þannig es el Espíritu. andi Guðs. Tú no lo puedes ver, Þú getur ekki séð hann, pero puedes sentir el efecto del Espíritu Santo haciendo su obra. en þú finnur fyrir áhrifum hans, að hann bien? að vinna að sínu verki. Entonces,
Él es el espíritu que hace el proceso del sello, de sellar. Heilagur andi er sá sem að innsiglar. Entonces, si el espíritu no es el sello, ¿qué es el sello? Hvað er þá þetta innsigli ef það er ekki heilagur andi? Y ahora encontramos el sello, dice la palabra de Dios, Þetta er orð Guðs. que no es algo visible, Það er ekki hægt að sjá hann. porque Dios dice, no haréis qué cosa, Þið ekki gera hvað? en vuestra qué, para causar de los muertos, para causa de los muertos, ni qué, imprimiréis en señal que alguna, yo, Jehová. Og þér skuluð eigi skera skurði í holdiðar fyrir sakir dauðs manns, né heldur gjöra hörundslúra á yður, ég er drottin. En otras palabras, el consejo de Dios para sus amados, su gente, Guð er að gefa fólkinu sínu góð es ráð que no se deben marcar. að þau ekki vera að merkja sig. Entonces, si Él dice que no se deben marcar, Hann er að segja af hverju þeir eru ekki að gera það. entonces la marca no puede ser algo que es visible, Þá getur ekki merki verið eitthvað sem hann sér. el sello. Merk, Entonces, innsiglið. ¿qué es el sello? Og hvað er þá innsiglið? Bueno, hay una pregunta. Það er ein spurning. ¿Por qué medios regen los países a su gente? Hvernig stjórna ríkisstjórnir í löndunum yfir sínu fólki? ¿Por qué medio? Hvernig gera þetta? Debo preguntar a algún policía aquí. Ég þarf að spyrja eitthvað lögreglumann hér. Por la ley, Með exactamente. lögum. La policía solamente respaldan o apoyan a la ley. Lögreglan, hún hefur lögmálið eða reglurnar til þess að Pero los gobiernos en að ríkisstjórnir siempre están manejando la población por medio de la ley. þeir fara eftir lögum og þannig Es cierto. stjórnaði ríkinu. Er það ekki rétt? Y si ellos quieren hacer la ley de tal manera que haga que usted no pueda hacer algo, entonces hacen la ley y la policía tiene que respaldar esa ley. Og ef það er eitthvað sem þið vilja ekki að við gerum og þá búið til lög og þá er lögreglan að fylgja eftir því. Entonces así sucede. En todo el mundo Allir heimurinn, hay gobiernos þar er y ríkisstjórn esos gobiernos deciden cómo guiar su población por medio de la ley. og þar er fólkinu stýrt með lögum og reglum. Asimismo son las cosas de Dios. Og þannig er það með Guð. Entonces por medio de su qué? Sus leyes. Gegnum lög hans og reglur. ¿Está bien? Entonces, Þannig að Dios también tiene sus leyes. Guð, hann á líka lög. Entonces, el hombre está siendo copia de lo que Dios ha hecho. Þannig að maðurinn er eftirmynda því sem Guð hefur gert. Ahora, ¿cuáles son esas leyes? Og hvaða lög er þetta? Note lo que dice. Sjáu þið? Ata, ¿qué cosa? Testimonio. ¿Y haz qué cosa? Sella la qué? Entre mis discípulos. Ég bind saman ¿Qué es un vitnisburðinn discípulo? og innsigla kenninguna hjá Alguien que lærisveinum. siga en pos de un maestro. Og hver er lærisveinn? Það er sá sem fylgir herra sínum. Entonces dice que selle la ley en mis discípulos. Og þess vegna segir innsiglaðu kenninguna hjá Por eso lærisveinum. yo estoy diciendo que no puede hacer una estampilla en la cabeza. Þess vegna ég segi, þetta er ekki stimpill á ennið. Hay otro versículo que da más clarificación. Æ, annað vers sem að gefur aðeins skýrari mynd af þessu. Hebreos 8 y versículo 10. Hebreabréf 8:10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottin. ¿Quién dice esto? Hvað segir hann? El Señor. Pondré mis qué. ¿A dónde? ¿Y qué más? La escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi. Ég mun leggja lög mín í hugaskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Interesante entonces. Þetta er athyglisvert. La ley de Dios, Lögmál Guð, Dios quiere escribirla ¿a dónde? hvar vill hann skrifa þau? En la mente y ¿a dónde? Í En el corazón. hugan og hjartað. ¿Y por qué los dos lugares? Akkur á þessum tveimur. Porque hay gente que pueden conocer la ley, pero no lo tienen en el corazón. Fólk kann kannski lögmálið en ekki með í hjartanu. ¿Es cierto? Er það ekki rétt? Es una cosa saber,
Þetta eitthvað sem maður getur es vitað, otra cosa hacer. en það annað að gera. Los ladrones saben que es contra la ley robar. Þjófarnir vita að það á móti lögmálinu að stela. Sin embargo, ¿qué hacen? Og hvað gera þeir? Roban. Þeir stela. El hecho que ellos conozcan de algo Bara því að þeir vita eitthvað, es diferente a uno que lo pueda sentir de corazón. að það annað að finna það í hjartanu sín. Y de hecho, así es la relación entre una pareja. Og þannig samband milli hjóna. No es una relación basada solamente en lo intelectual. Þetta byggist ekki alltaf huga og heilanum. Tiene que hacer algo de corazón. Það þarf líka að vera eitthvað í hjartan. ¿Es cierto, sí o no? Það ekki rétt? En otras palabras, tiene que existir en el amor. Það þarf að vera í ástinni. Y muchas veces la gente piensa que el corazón está aquí arriba. Það þarf að vera ást, en sumir halda að hún sé stundum hann í Cuando se kollinu. dicen que the heart o el corazón de esto, y piensan que solamente es el proceso de decidir. Stundum segja þær að hjartað er í þessu og þá er það bara hugsunin. Pero los estudios de la ciencia hoy en día En vísindin í dag están comprobando ahora að sína fram á que el corazón að hjartað manda más mensajes al cerebro que el cerebro le manda al corazón. sendir meiri skilabóð til heilans heldur en heilin til hjartans. ¿Lo sabían ustedes? Vissuðu þetta? ¿Sí o no? No, pues esa es la realidad. En þetta er raunveruleiki. El corazón actualmente tiene sentimientos y tiene el proceso de sentir y de pensar. Hjartað hefur tilfinningar og það getur hugsað. Por ejemplo, Til dæmis, una niña, stúlka alguien la mató cuando estaba ella acostada en su cama. var eitt sinn drepin þegar hún var í rúminu. Esa niña tenía 8 años de edad. Hún var 8 ára. Entonces, el corazón de esa niña Hjartað hennar, fue trasplantado en el cuerpo de una niña de 10 años. það var flutt yfir í stúlku sem var 10 ára. Ahora, la niña de 10 años, una noche, Og eina nóttina þá var þessi stúlka sufrió de algo que le sucedió. þjáðist af einhver sem að gerðist. Y cuando se despertó, le contó a su papá Þá þegar hún vaknaði og sagði hún við pappa sinn que ella vio un hombre que venía a matarla. að hún sá mann sem ætlaði að drepa sig. Y entonces, eso se le informaron a la policía. Og þeir sögðu lögreglunum frá þessu Y ella pudo dar la descripción de la persona que vino a matarla. og hún gat lýst manninu sem hafði drepið Y stúlkunni. por medio de ese informe, Og í gegnum þetta encontraron el que había matado a la niña de 8 años. funduðu mannin sem hafði drepið stúlkunni sem var 8 ára. Como resultado de Vegna þess að el corazón que había recibido de la niña de 8 años. de edad. hjartan sem að 10 ára stelpan hafði fengið úr 8 ára stelpunni. ¿Entienden ustedes eso? Skiljiði þetta? ¿Es raro? Þetta er skrítið. No, la realidad es que cuando uno se siente entristado, ¿a dónde siente esa tristeza? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Þegar maður er sorgmætti, hvar finnur maður sorgina? Cuando una mujer se siente traicionada por su esposo, ¿a dónde duele? Þegar kona er svikin af manni sínum, En el alma. ¿Es cierto, sí o no? finnur maður það í En el sálinni. alma. Sí. Cuando un padre ve que su hijo se muere, ¿a dónde le duele? Þegar að faðir sé barn sitt deyja, En el corazón, en el alma, ¿no? finnur það í Entonces la hjartan. realidad es que hoy en día Raunveruleikin er se í dag, entiende skilur maður. que no es suficiente solamente tener información, Það er ekki nóg að hafa bara upplýsingarna. tiene que haber el efecto también en el alma. en el Það þarf að hafa corazón. áhrif á sálina. También por eso Dios quiere escribir sus leyes ¿a dónde? Og hvar vill Guð skrifa No boðinu solamente sín? aquí, Ekki bara pero hérna también uppi, ¿a dónde? En el corazón. heldur í hjartað. En otras palabras, uno debe amar las cosas de Dios, no solamente saber de las cosas de Þurfum Dios. að elska hluti Guðs, ekki bara vita hann. ¿Está bien? Entonces, también le di mis sábados, ¿para qué? Para que fueran ¿qué? ¿Una qué? Perdón, deje regresar. ¿Para que sea qué? Una señal entre quién y ellos, para que supieran que yo soy quién, el que lo que santifico. En otras palabras, la ley se escribe en el corazón, pero el centro de la ley es algo que se llama el sello o es el sábado. ¿El qué? Interesante. Þetta er aðteklisvert að laugardagurinn er þarna alveg í miðju lögmálinu. De nuevo,
también les di mis Ég gaf þeim og hvíldardaga mína. para que fueran una que, Þeir væru ¿entre quién? Yo y ellos. sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég Entonces, drottinn hay, sá sem la helgar. ley de Dios son 10 mandamientos, Lög ¿cierto? Guðs eru 10 boðorð, ¿Sí o no? er það ekki? Entonces, uno de esos mandamientos en la ley, Eitt af þessum boðorðum, Dios dice que es el sello. Guð segir að það sé þetta innsigli. Entonces uno tiene que preguntar, Þá spyr maður sig, ¿qué tiene que ver el sábado con la relación que uno debe tener con Dios? hvað hefur hvíldardagurinn með það að gera okkar sambandi Guð? Entonces, note lo que dice aquí. Aðtögu hvað stendur hér. Este es Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Jóhannes skrifaði Opinberunarbókina. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día de quién? Señor. Ég var hrifin í anda á drottinsdegi Entonces Jesús mismo dijo que, og Jesús sagði, porque el Hijo del Hombre es Señor de qué? því að mannssonurinn er líka drottin hvíldardagsins. Ya, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Og þannig er mannssonur Marcos líka y Lucas. drottin hvíldardagsins. Entonces vamos a seguir estudiando para averiguar algo. Höldum aðeins áfram að rannsaka. Del sábado, que es el cuarto mandamiento, Varandi fjórða boðorðið, hvíldardaginn, dice, stendur, acuérdate de qué? Del día de qué? mundu eftir Para hvíldardaginn. hacer que santificarlo. 6 días trabajarás 6 daga skalt þú y harás qué vinna. cosa. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, ¿está bien? Vinna allt þitt verk, Entonces dice, pero en el séptimo día será que, ¿para quién? Tu Dios. 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni En Guði. otras palabras, Dios ha puesto a un lado Með öðrum orðum þá er tiempo Guð búinn að setja para til que sus hliðar hijos puedan tener tiempo con Él. tíma svo að börn hans geti átt tíma með honum. Es como mi esposa. Þetta er eins og kona mín. Cuando yo estoy aquí, Þegar ég er hér, ella se siente que quiere que yo esté con ella. þá vill hún að ég sé hjá henni. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Skiljiði hvað ég Cuando uno við? está lejos de alguien que uno ama, ¿qué quiere hacer? Þegar maður er langt frá ykkur sem maður Quiere elskar, verlo, ¿no? hvað ¿Cuántos vill de maður? ustedes tienen familia allá en Venezuela? Hversu mörg Todavía. ykkar er fjölskyldu ¿Y Venezuela? cuánto le echan de menos esa familia? Hversu margir sakna fjölskyldunar? Si uno tiene madre, ¿qué quiere hacer uno? Ef maður Estar á con ella. mömmu, þá ¿Es langar cierto? maður að vera hjá henni. Si uno tiene padres, si uno tiene amigos, si uno tiene hermanos, el deseo es de estar con ellos. Það er þrámanns að vera hjá þeim sem maður elskar. Entonces Dios nos creó Guð y skapað nos dio 6 días og hann gaf okkur para trabajar y hacer todas nuestras obras. 6 daga til að vinna, Pero entonces nos da un día en svo fáum við para einn dag para que podamos descansar þar sem að y við darle fáum tiempo a Él. að hvílast og verja tíma með honum. Porque Dios Þegar Guð, es un Dios personal hann er persónlegur Guð y Dios desea og hann þráir tiempo con cada uno de og nosotros. vill tíma með okkur, hverjum einum. Lo bueno que es Dios para nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Mikið er Guð góður við okkur. Entonces, Þannig að, ¿cómo sabe uno si la persona es real? hvernig veit maður hvort að manneskjan er að sína rétt andlit? Jesús dijo, Jesús sagði, ¿por sus qué? Por sus frutos. af ávöxtum þeirra ¿Y qué son estos? skulu þér þekkja það. Hvað ¿Qué er son? þetta? Þetta er mango. ¿Cuánto les gusta el mango? Hverjum finnst mango góður? Allá en Puerto Rico tiene mangoses así de grandes. Það eru svona stærri Y mangoar en Venezuela también. Í Venezuela líka. Qué delicia. ¿Eh? Ó, þeir eru góðir. Entonces, Jesús dice Jesús segir que la persona, að einstaklingurinn por medio de sus frutos, með ávöxtum se sínum puede conocer. er hægt að þekkja hann. Entonces, si yo digo que soy cristiano, Þannig að ef ég segist vera kristinn, debo demostrar qué cosa. þá þarf ég að sína hvað? Fruta de lo real. Ávöxt af því sem er raunverulegt. ¿Entienden?
Skiljið það. Entonces, el Señor nos dice, Þannig að Drottinn segir okkur, por eso Dios hizo qué cosa. Bendijo qué cosa. ¿A qué? El séptimo día. Porque en él, ¿qué hizo Dios? De toda su ¿qué? De creación que Dios había hecho. og Guð lauk á hennu 7. degi verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu hann hafði gjört. Después que Dios creó al hombre, Og eftir að quería tomar tiempo con él. Guð skapaði mannin, þá vildi hann hafa tíma með honum. Y entonces por eso puso en sus mandamientos Og þess vegna settaði boðorðin este principio. þetta meginatriði Y el principio es un principio de amor. og þetta kærleiks boðorð. Entonces, Jesús dice, Og Jesús segir í Markus el sábado fue hecho para quién. hvíldadagurinn fyrir mannin, Ahí dice para judíos. það stendur fyrir gyðinga. ¿Qué dice? Para el hombre. Var til mannsins vegna. ¿Cuántos de ustedes son parte de para el hombre? Hverjir ykkur eru Todos son parte menn. de, ¿está bien? Entonces, ¿y no el hombre para qué? Para el sábado. Og eigi varð maðurinn vegna En otras hvíldadagsins. palabras, Dios nos dio su ley Með öðrum orðum y el Guð sello de la ley gefur okkur lögmálið es el sábado. og innsiklið hvíldadagurinn. ¿Interesante? Þetta ekki Ahora, aðteklisvert? vamos a estudiar un poquito más. Förum aðeins meira. Alguna gente dice que ya esas leyes pasaron porque eran leyes judías, etc. Margir segja að þetta var bara eitthvað gyðingalögmál. Pero cuando Dios creó el mundo, Þegar Guð skapaði, no existía judíos. þá ekki til gyðingar. ¿Es cierto, sí o no? Það ekki rétt? ¿Qué era Adán? Judío. Hvað var Adam? Var hann gyðingur? No, Adán no era judío. Nei, hann var ekki gyðingur. ¿Saben de dónde viene la palabra judío? Hvaðan kemur þetta orð gyðingur? Viene de Judá. Frá Júda. Todos aquellos que vivían en Judá se llamaban judíos. Allir sem bjuggu í Júda hétu gyðingar. Pero normalmente toda la gente que eran hijos de Jacob En allir þeir sem voru synir se Jakobs llamaban israelitas. hétu Ísraelsmenn. Entonces había Israel Það var Ísrael y Judá era parte de Israel. og Júda var bara hluti af þeim. Pero hubo una división En svo var klopningur entre los judíos. meðal gyðinga. Se dividieron 10 Það De las eru tribus. 10 ættbálkar contra las 2. og 2 hérna megin. Y las 2 Og þeir 2 se llamaron Judá. hétu Júda. Entonces cuando finalmente Israel fue destruido, Svo þegar Ísrael var eyðilagt, el último tribu que existía en Israel era Judá. þá var síðasti ættbálkurinn til ennþá og það var Júda. Entonces se llaman judíos. Og þeir hétu Pero al gyðingar. principio no se llamaban judíos, En í upphöfuleg hétu þeir ekki gyðingar. ni aún Israel. Ekki einu sinni Ísrael. Israel fue un nombre que Dios le dio a Jacob. Þetta var nafn sem að Jakob fékk frá Guði. Y Dios le dio ese nombre porque Jacob luchó con Dios Guð gaf Jakob þetta nafn því að hann barðist við y en Guð su lucha le pidió a Dios por su vida. og hann bað Guð þar fyrir lífi Se sín. arrepintió de lo que había hecho. Hann yðraðist þess sem hann hafði gert Se entregó en las manos de Dios. og hann gaf Guði líf sitt. Y cuando él se arrepintió, Og þegar hann yðraðist, Dios le cambió el nombre þá breytti Guð de nafn Jacob úr Jakob a Israel. yfir í Ísrael. Pero antes de eso, En áður en þetta varð, todos los que venían de Abraham, þá voru allir þeir sem kom frá porque Abraham, Jacob era un nieto de Abraham, því að Jakob var barnabarn Abrahams, se llamaban hebreos. þeir hétu allir Hebrear. ¿Cómo? Hebreos. Está bien. Entonces, Dios dice que Él no cambia. Guð segir að hann breytist ekki. En otras palabras, si dio el sábado en la creación, Ef hann gaf hvíldadaginn þegar hann skapaði, entonces uno puede esperar que el sábado va a seguir. og þá má maður halda að hvíldadagurinn muni halda áfram. Y hasta hoy en día Og í dag, tenemos sábado. þá erum við með hvíldadag, ¿Es cierto, sí o no? þá erum við laugardag. Y no importa donde usted vaya al mundo, Og það er alveg svona hvert í farið siempre llega el sábado, kemur alltaf, como llega el lunes, el domingo, etc. kemur alltaf laugardagur, alveg svo sunnudagur og mánudagur. Entonces, ahora, el sábado,
Þannig að hvíldardagurinn, llega a ser el día de quién? El Señor. þá þetta dagur drottins. Si el sábado es el día del Señor, Ef að hvíldardagurinn dagur drottins. ¿por qué es que mucha gente dice que el domingo es el día del Señor? En af hverju segir fólk að þetta sé sunnudagurinn? Að það sé dagur drottins. ¿Por qué? Si Dios dice que el sábado es su día Ef að Guð segir að hvíldardagurinn sé dagurinn hans y la gente dice que el domingo es el día del Señor, og fólk segir að sunnudagurinn sé dagur ¿cuál es drottins, el día? hvaða dagur er? Bueno, es obvio, Og það augljóst. porque dice yo no cambio Guð segir, ég breytist ekki. y como lo escribió en tablas de piedra, Og hann skrifaði þetta í stein. eso indicaba que lo escribió en piedra porque cuando se escribe en piedra no se cambia. Og hann gerði það vegna þess að það sem skrifaði er í stein, það breytist ekki. Bueno, entonces, el sello de Dios es el Innsigli Guðs er sábado. hvíldardagurinn, laugardagurinn. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Og hvert er merkið dýrsins? La marca de la bestia es qué cosa? Hvað er það? El domingo. Það er sunnudagurinn. Note lo que dice. Hvað stendur hérna? El domingo es nuestro signo. ¿Nuestro qué? qué es signo? Sunnudagurinn er merkið okkar. Hvað er merkið? Exacto, la marca, ¿no? ¿De qué? De autoridad. Okkar vald. La iglesia está por encima de la Biblia. Kirkjan er ofar Biblíunni. Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. Og það að við höfum flytt þetta yfir á hinn daginn, það sýnir að við höfum þetta vald. Entonces la iglesia, Þannig að kirkjan, en un tiempo antes de que ustedes nacieron y yo nací, löngu áður en við fættumst, de hecho en el año 321 321 eftir Krist, fue que se hizo el cambio. og þá var þessu breytt. ¿Lo sabían ustedes? Vissu þið það? ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia o han vivido como católicos? Hversu mörg ykkur hafið Está bien. lifað Hay líf ykkar algunos. sem kaþólikar? Ustedes saben que dicen que Vitið þið el Papa Ah. desciende de Pedro, San Pedro. hversu mörg vitið að Sí. Páfinn kemur frá Pétri postula? Pero hay un problema con eso. Það er eitt vandamál með þetta. Pedro nunca fue Papa. Pétur postuli var De það hecho, que Páfinn. Pedro era un hombre casado. Hann var giftur. ¿Lo sabían ustedes? Vissu þið það? Si leen la Biblia van a notar que la suegra, ¿la quién? Ef að, La suegra de Pedro estaba enferma. og ef þið lesið Biblíuna þá sjáu þið að tengdamamma Péturs var Y veik Jesús fue y la sanó. og Jesús fór að lækna. Entonces, si es suegra, Ef að hann ¿qué á indica eso? tengdamömmu, ¿Cuántos de ustedes tienen suegras? hversu mörg ykkur eigi Hay tengdamömmu? algunos de ustedes que tienen suegras. ¿Qué quiere decir eso? Hvað þýðir það? Que están casados. Þannig að þið eru gift. ¿Está bien? Entonces Pedro era un hombre casado. Pétur var Y giftur el maður. primer líder de la iglesia cristiana Fyrsti leiðtogi Kristinnar kirkju. no era Pedro. Það var ekki Pétur. El primer líder de la iglesia cristiana era un hombre que se llamaba Judas. Það var Júda. Y ese hombre Judas era hermano de Jesús. Hann var hennar bróðir Jésu. Y ese hermano de Jesús era hermano por parte de José. Og þetta var bróðir Jésús í gegnum ¿Está bien? Jósef, pappa Entonces, hans. cuando habían problemas en la iglesia, Þannig að ef það voru vandamál innan kirkjuna, iban a Jerusalén þá fóruðu til Jerúsalem para recibir consejo de quién. til að þykja De ráð Júda. frá Júda. ¿Está bien? Y en la Biblia ustedes encuentran un librito pequeño cerca de Apocalipsis que se llama ¿qué? Og Júda. nálagt opinberunarbókinni, það er bók sem heitir Júdasa Ese que bók. escribió ese libro, Judas, era el hermano de Jesús. Ojalá. Podemos decir, ¿cómo se dice cuando no es hijo de la misma madre, pues del mismo? ¿Cómo? Está bien, hijo madre. Hann ¿Está bien? var hálfbróðir Jésu. Entonces, eso es importante entender que Þetta er mjög mikilvægt að skilja. hay muchas cosas que se han cambiado, Það er margt sem búið er að breyta, pero cuando uno estudia, en þegar maður uno rannsakar, aprende la realidad. þá uppgötva maður sannleikan. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué entonces es el cambio? Af hverju breytist þetta?
En otras palabras, ¿por qué se cambió del día del sábado al día domingo? Akkur var svo breytt frá laugardegi yfir til sunnudags? Bueno, porque el sábado Hvíldardagurinn identificaba a quien que adorar. bendir á þann sem að þú ert að tilbyða. De todas las leyes en los 10 mandamientos, Af öllum boðorðunum solo único þá er þetta Una. eina revela sem að sýnir a quién adorar. hvert þú ert að tilbyða. En otras palabras, el primer mandamiento Fyrsta boðorðið dice, no tomarás dioses ajenos delante de mí. þá segir og er ekki að tilbyða aðra guð en mig, Pero no dice quién es el que está hablando, solamente dice Jehová. en það er ekkert verið að segja hver er að tala, bara Jehóva, Pero drottin. cualquiera puede decir que yo soy Jehová. Hver sem er getur sagt ég er drottin. El segundo mandamiento dice, no harás imágenes o ídolos, etc., Og ni inclinarte a ellos. Og annað boðorðið segir ekki búa til einhver aðra guði, Pero no dice, líkneski. solamente dice que yo soy celoso. Hann segir bara ég er afbrýðisamur Guð. Pero no revela quién es el que está celoso, solamente yo soy celoso. En það er ekkert verið að segja hver það er. El tercer mandamiento es no cogerá el nombre de Dios en vano. Og þriðja segir ekki leggja orðdráttis Guðs við De hégóma. nuevo, si tú no sabes quién es Dios, tú puedes creer que, por ejemplo, si se va a Tailandia Maður fer til Íslands o kannski, a India, eða Indlands, la India tiene más de 3.000 dioses, og það eru 3000 líkneski Cuánto? og guðir, más de 3.000 dioses. yfir 3000. Entonces, si usted va a la India, Ef við fer til Indlands, usted puede escoger de los 3.000 dioses a cuáles van a servir. þá getið þið valið á 3000 góðum til þess að tilbyða. ¿Cuánto les gustaría tener ese dilema? Hversu mörg myndið þið vilja ¿Dónde þurfa ustedes? að lenda í þessu Pues es la valkvíða? realidad. Þetta er raunveruleikin. Entonces, el sábado Og hvíldardagurinn, es el único que revela a quién debe de adorar. þar kemur fram hver er það sem við erum að tilbyðja. Dice, porque hay un solo qué Og það er bara einn Guð y un solo qué. og einn Entre quién? meðalgangari ¿Y quién es ese? Ah, ¿quién es? meðal Guðs, Jesucristo. meðal Guðs og manna, og það er Jesú Kristur. Más claro no puede cantar el gallo. Þetta getur ekki verið skýrara. ¿Entendieron lo que dije? Entonces, ¿no sabéis que si os qué sometéis a alguien como qué? ¿Para qué? Sois esclavos de aquel a quien que obedecéis. Vitið þér ekki að ef þér bjóðið öðrum sjálfæðu fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er til syndar til dauða eða hlýðinni til réttlætis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, si uno decide obedecer a alguien, Þannig að ef einhver ákveður að hlýða einhverjum, entonces el hecho que uno está sometiéndose a alguien, bara það að maður sé að hlýða einhverjum, uno entonces llega a ser ¿qué cosa? hvað verður maður þá? Esclavo. Þræll. ¿Está bien? Por ejemplo, Til dæmis, voy a usar algo que alguna gente tiene problemas con esto, el cigarrillo, por ejemplo. ég ætla að taka dæmi sígarettuna. Si usted fuma, Ef að þú reykir, usted llega a ser esclavo þá er maður þræll ¿a qué? sígarettuna. Cigarrillo. Yo fumaba antes Ég reykti áður, y no me había dado cuenta la realidad ég hafði ekki tekið eftir þessu, que el que mandaba era el cigarrillo. að það var sígaretta sem stjórnaði, ekki ég. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Skiljið hvað ég á við? Entonces, cuando uno obedece a eso, Þannig að þegar maður hlýðir þessu, aunque lo crea o no, hvort sem maður uno es trúi því esclavo de eso. eða ekki, þá er maður þræll þessa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Skiljið þið þetta? Igualmente con las drogas. Si uno se endroga, Og eins með eiturlyfin, uno llega a ser ¿qué? Esclavo a la droga. ef þá verður maður þræll eiturlyfina. ¿Está bien? Ahora, la razón por la cual esto es importante es porque el dador de la ley, Sá sem að gefur lögmálið, ¿quién fue? hver var það? Bueno, dicen Dios.
Það stendur Guð. Pero dice el versículo, aunque se expande más de la pantalla, Jóhannes 14, 15. dice, si me amáis, Ef þið elskið mig, ¿qué haga? Guarda mis qué? munu þér Los halda mandamientos. boður mín. ¿Quién está hablando? Hver er að tala? Jesús está hablando en Jesús. el libro de San Juan. Jesús er að tala. Dice, si me amas, Ef þú elskar mig, ¿cómo lo voy a mostrar? hvernig ætlar að sína það? Lo va a demostrar por medio de tu obediencia. Með hlýðni. ¿Está bien? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ef þú elskar mig, þá Y guardarlo quiere decir que está ¿dónde? En el corazón de la þá munu persona. þér halda boður mín og það er Uno í lo hace hjartan. porque uno le ama. Maður gerir það því maður elskar hann. No porque tiene que ser forzado, Ekki að því maður verði að sino gera það. porque uno desea Að því maður þráir að gera það. demostrarle a ese que ha sido tan benigno con uno. Að sína þessum góða og kærleika Guði, kærleika. Uno desea mostrarle a él Maður þráir að sína hann la gratitud que uno tiene að þetta viðhorf sem við höfum por lo bueno que ha sido Dios con nosotros. fyrir það að hann var svo góð við okkur. Amén. Amen. Entonces, en Éxodo 20, versículo 6, Ef við förum í 20. vers í annarri Jesús Mósebók, estaba actualmente þarna var Jesús, citando de esta ley. hann var að tala þetta lögmál. Þarna. Este es el segundo mandamiento Þetta er lögmál nummer y termina con, boðor 2. y hago misericordia a millares, a los que ¿qué? ¿Y hacen qué cosa? ¿Cuál es el mandamiento? Auðsýni miskunn þúsundum þeirra sem elska mig og varða þetta boðor mín. En otras palabras, cuando Jesús le dijo eso a los judíos, Þegar Jesús sagði gyðingunum þetta, todo judío, allir gyðingar, si es religioso, ef þeir voru trúaðir, tiene memorizado los 10 mandamientos. þá voru þeir búin að leggja á minni boðurinn 10. Y si uno le dice a los judíos, Og ef það hefur sagt svona si við me gyðingar, amas, guarda mis mandamientos. ef að þið elskið mig þá varða þetta Para boður el mín. judío, ¿qué usted está haciendo? Hvað ert að segja þá við gyðingin? Usted está clamando que usted es el Dios de la ley. Þá ert þú að segja ég er Guð lögmálsins. Y por eso querían apedrear a Jesús. Og þess vegna vildu þið grýta hann. Porque Jesús diciendo que Él es el don de la ley, Jesús sagði ég er yfir lögmálinu. para ellos era blasfemia. En þeim fannst þetta að vera guðlast. ¿Entienden? Skiljiði það? Está bien, entonces, Þannig að Isaías dice lo siguiente. fyrir Jésu Porque Jehová es ¿qué? ¿Nuestro qué? Y Jehová es nuestro. Y Jehová es nuestro. Y el mismo nos. Cuando dice Jehová, drottin er vor dómari, drottin er vor löggjafi, drottin er vor konungur, hann mun frelsa oss. entonces cuando dice Þannig að þegar hann segir que Él me salvará, hann mun frelsa mig, ¿quién es el que salva? hver er svo sem frelsar? ¿Quién? Jesús. Jesús er svo sem frelsar. Entonces el nombre Jehová Og es otro nombre. nafni De Jehova Jesús. er bara annar nafni við Jesús. ¿Lo sabían ustedes? Vissu þið það? De hecho, que el Padre se llama Jehová y Jesús se llama Jehová. Faðirinn heiti Jehova og sonurinn líka. Porque dice Jesús que si me ha visto a mí, ha visto a quién. Af því að Jesús segir ef þið hafið séð mig, þá hefur þið séð föðurinn. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el autor entonces de los mandamientos? Hver er höfundur boðorðanna? Es Jesús. Það er Jesús. ¿Quién? Jesús. Él fue el que guió a los israelitas desde Egipto a la tierra prometida. Hann var svo sem leiddi Ísraelsmenn frá Egyptalandu og inn í fyrirheitnalandið. Miren lo que dice para comprobárselo. Ég ætla að sanna þetta fyrir ykkur í 1. Korintubréfinu. Pablo escribiendo, Páll er að skrifa. porque no quiero, hermanos, Ég vil ekki bræður que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube að yður skuli vera ókunnugt það að feður voru allir undir skýinu y todos pasaron el mar og fóru allir yfir hafið. y todos en Moisés fueron bautizados Allir voru skýrðir til Móse en la nube y en el mar. í skýinu og hafinu. ¿Cuántos fueron bautizados? Hversu margir voru skýrðir? Entonces dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Allir neittu hinnar sömu andlegu fæðu
y todos bebieron la misma bebida og drukku allir hins espiritual. sama andlega drykk. Porque bebían de la roca espiritual Þeir, que los guiaba, y la roca era ¿quién? Cristo. þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Klettinum Entonces, var Kristur. ¿Quién fue el que estaba haciendo los milagros en Egipto? Hver var að gera öll kraftaverkin í Egyptalandi? Era Cristo. Það var ¿Quién Kristur. fue el que libró a los israelitas de Egipto? Hver leiddi þá út úr Era Egyptalandi? Cristo. ¿Quién Kristur. fue el que abrió el mar para los judíos? Hver opnaði Era hafið? Cristo. Það var Kristur. ¿Quién fue el que le escribió la ley? Hver skrifaði Var lögmálið? Kristur. Kristur. ¿Quién vino a salvar al hombre? Hver kom að Cristo. frelsa ¿Quién manni? viene de nuevo? Hver kemur aftur? Cristo. Kristur. Entonces estamos hablando de una relación íntima con quién. Við erum að tala Con el náið Señor. samband við Kristur. Amén. Entonces, ¿cómo demostramos que le escogemos a Él en lugar de escoger al hombre? Hvernig sýnum við það að við veljum að fylgja honum en ekki manninum? Por medio de obedecer su qué. Með því að fylgja boðorðunum. Entonces, si yo obedezco la ley de Dios, Þannig að ef ég fylgi lögmáli Guðs, estoy demostrando el fruto þá er ég að sína ávöxt del hecho það, que fyrir estoy það sirviendo al Creador y no a la criatura. að ég er að þjóna þeim sem skapaði en ekki sköpunarverkinu. ¿Está bien? Entonces, Isaías 58 Jesaja 58 nos dice que no debemos pisotear el sábado. við eigum ekki að tróða fótum hvíldardaginn. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta Ég veit ekki hvort þau tekið eftir því que los calendarios de antes, ¿qué estoy diciendo? að dagatölin Los hérna áður fyrr calendarios de antes comenzaban con qué? byrjuð á ¿Con qué? El domingo. Esto es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y þarna sábado. byrjaði dagatalið í gamla dag á sunnudegi, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmta, föstudag, laugardag. Entonces la semana comienza con qué día? Á Con el domingo. hvaða degi byrjar vikan? Það er á Y si se hvíldardegi. comienza con Nei, á el sunnudegi. sábado, Ef hún myndi byrja á hvíldardegi, perdón, con el domingo, nei á sunnudeginum, ¿termina cuándo? þá líkur Entonces- því á laugardegi. Entonces, ¿qué día es el último día? El sábado. Hvaða dagur er það síðasti dagur vikuna? Það er hvíldardagurinn, Entonces hay un conflicto. laugardagurinn. Og það- Satanás ha hecho lo posible Satan hefur gert para sitt tratar de que el hombre adore a él por medio de esos engaños que se han inventado para llevar a la criatura a alabar a la criatura en lugar de alabar al Creador. og hann hefur leitt okkur til þess að tilbyða sköpunarverki en ekki þann sem skapaði. Ahora, había una escuelita Eitt sinn var lítið skóli en un estado que se llama West Virginia. í Vestur Virginíu Y esa escuelita tenía todos los grados. Era sea- una escuela de solamente una clase. og það var bara einn hópur þarna og allir bekkir Y í sama hóp. el grado de 1, el grado de 9 estaban en una misma clase. Og bara fyrsti bekkur og tíundi bekkur voru allir saman. Mi esposa era maestra de tal tipo de escuela. Kona mér var eitt sinn yfir slíkum skóla Entonces, en la misma clase tenía muchachos de 18 años de edad y tenía niños de 5 años, de 6 años, og etc. þarna voru krakkar sem voru 18 ára og alveg niður í 5 ára. Pero este lugar era un lugar muy pobre. Þetta var mjög fátækur staður. Se llamaban jíbaros. ¿Ustedes conocen la palabra jíbaros? Vitið hvað hívarós er? ¿Sí o no? ¿Ah? Gente del campo, gente de la montaña. Fólk sem að koma af fjöllunum ¿Cómo le llaman allá? og Bueno, el campesino es uno que está trabajando en la campesino er eitthvað sem er pero að gente vinna sem de er la selva sveitadurgur en sá sem er inn í skóginum son gente que no están muy al tanto de lo que está pasando en las ciudades, etcétera, eða það er pero svona están viviendo einhver sem kemur af fjöllum ofan myndum að allá segja en þetta. el campo, ¿no? Entonces, siempre tenían dificultad porque los muchachos, especialmente los más grandes, siempre le hacían la vida a los maestros difícil. Þetta var alltaf dálítið erfitt því að elstu krakkarnir voru að gera kennarinnum lífi leitt. Y siempre tenían que buscar otro maestro, Þurftu alltaf að leita að nýjum kennara porque muchas veces se iban los maestros. því að No podían con
la actitud y el mal portamiento de los muchachos. Gátu einhvern veginn ekki átt við þessa erfiðu úlinga. Entonces, ¿qué sucedió? Hvað gerðist þá? Ya no podían encontrar maestros locales, Það var ekki hægt að finna kennara í nágranninu, porque los maestros locales conocían cómo era esa escuela. því að nágrannið vissu alveg hvaða Y hvaða nadie skóli quería ir þetta var. a esa escuela. Það vildi enginn eiga við þennan Y skóla. lo que decidieron fue que pusieron un anuncio en la ciudad de Nueva York, donde yo vivía. Og þannig að þau settu auglýsingu í New York, þar sem ég Y un bjó, maestro og einn kennari leyó en el periódico que había esta oportunidad de tener trabajo ya en West Virginia. og las auglýsinguna, það væri vinna þarna í Vestur Y Virginíu. pensó que era un buen desafío. Og held ég að þetta er örugglega ágætt áskorun. Entonces fue y a ver si lo empleaban. Og hann fór og aðtók hvort hann fengi Y vinnuna. lo emplearon. Og hann var Luego ráðinn. le dijeron, Og svo var sagt við hann: usted es el 10º maestro en este año. Þú ert 10. kennari á þessu ári. Y usted debe saber que va a ser una situación muy difícil. Þú mátt vita að þetta verður mjög erfitt. Él dijo, sí, yo entiendo. Og hann sagði: já, ég skil. Está bien que usted se atreve a tomar el desafío. Allt í lagi. Bueno, por eso estoy aquí. Og ég hérna til þess. Está bien, lo he empleado. Ég komin hérna til að sækja um starfið. El primer día de la escuela, Fyrsta daginn sonó la skólanum, campana, porque hay una campana arriba de la escuela. þá hringdi skólabjallan Y vinieron los muchachos. og þá komu drengirnir Y todos se sentaron en la clase. og það settust allir. Y él dio vuelta para escribir algo en la pizarra. Og hann var eitthvað að skrifa á Y töfluna de til hann. repente recibió balas que le dieron What de pizarro, de papel, y todo le tiraron a su espalda. Og allt í henni var farið að henda í hann alls konar Cuando pappír dio vuelta para ver quién le tiró, og krítum. todos los muchachos con sus brazos y sus Og manos svo þegar það cruzadas. snýði sig við, þá voru allir svona þægir og góðir. Y él dijo, Og hann hugsaði: bueno, no dijo nada. hann sagði ekki neitt. De ahí adelante nunca le dio la espalda a la clase. Siempre cuando Og eftir escribía, það snýr hann aldrei escribía así, bakinu í ¿no? það. Skrifaði bara svona. Y entonces, pero siempre habían problemas en la escuela. Það voru alltaf eitthvað vandamál í skólanum. Y un día O él el día. decidió, Það ákvað hann: estos muchachos no tienen orden það er engin regla á þessum drengjum. y tenemos que poner orden en la clase. Ég þarf að búa til einhverja reglu hérna. Pero si yo le doy las órdenes, En ef ég gef son regluna, las mías. þá er það mína reglu. Entonces él pensó, Og hann lo que hugsaði: voy a hacer es, ég ætla að voy a permitirle a ellos que nos ayuden tratar de poner orden y Pero algunas estaba- reglas. biðja hann að hjálpa mér að búa til reglunar. Y entonces él le presentó la idea. Og hann kom með hugmynd. Yo vine para enseñarle, Ég kom hérna til að pero kenna ykkur. necesito su ayuda. En ég þarf að fá hjálp. Yo sé que hay problemas en la escuela, Ég veit að það eru vandamál í þessu skóla. pero el problema mayor que hay en la escuela, ¿cuál es? En mesta vandamálið er, Y el más grande levantó la mano y dijo que roban el almuerzo. og hér og þá lyfti einn hendin og sagði: það er verið að ræna okkur í morgumat. Entonces el maestro dijo, oh sí, ¿y No. qué hacen ustedes? Og hvað gerir þið? Si lo cogimos, lo matamos, eso es lo que hacemos. Ef við föttum hver það er, þá Bueno, munum við entonces, drepa hann. dice él, ¿cómo podemos arreglar ese problema? Hvernig getum við lagfært þetta vandamál? El problema es que no hay reglas aquí en la escuela. Það er engar reglur hérna í skóla. ¿Cuánto les gustaría que sea poner algunas reglas para que podamos tener una mejor escuela? Myndu ekki vilja hafa betri skóla með reglur? Está bien. Entonces comenzaron a decir esta regla y aquella regla y aquella regla. Og þá byrjuðu að segja þessu og hinna regluna sem var Y í góð. finalmente llegaron a los 10. Og svo komum við að 10 reglum. Y una de las reglas era que no se robe almuerzos. Og það mætti ekki, eina reglun var að má ekki stela mat frá hinum, Entonces nestunum él frá dijo, hinum. está bien, ahora tenemos las reglas, Ok, nú eru komið pero reglur. si alguien viola las reglas, ¿qué vamos a hacer? Hvað hefur að gera ef eitthvað brýtur reglum? El más grande levantó la mano y dice, O sea, lo colgamos de un árbol y lo ahorcamos. Við bara hengjum hann upp í næsta tré, sagði svo elsti. Y el maestro dijo, eso es un poquito muy fuerte. Og kennar segir: það er ekki aldrei strangt. ¿Por qué no buscamos otra cosa que podemos Reynum að hacer? finna eitthvað annað. Está bien. Bueno, decidieron Þeir que ákveðu el culpable að sá sem að tenía que er pasar al frente sekur y con la vara del maestro
og það standa tenían que fyrir framan quitarse el alla abrigo og þurfti hann að fara y úr tenían que recibir 7 veces golpeado con la vara. að fara úr jakkanum og vera barinn með priki, kennaraprikinu 7 sinnum Y todos estuvieron de acuerdo. og allir voru sammála. Entonces, el día siguiente Þannig að næsta dag comenzaron con las nuevas reglas. byrjuðu nýju regluna. Y todo marchó bien. Það gekk allt Todo mjög el vel. mundo se portó bien. Y todo el Allir. mundo pudo comer su almuerzo. Allir hegðuðu sér vel, allir gáttu borðað Hasta næstu que un sér. día, Þar til einn dag, el más grande, se llamaba él Tomás, þá var þessi elsti sem hér Tómas vino adentro de la clase kom inn í y tíman estaba furioso. og hann var mjög reiður. Y dijo al maestro, Hann sagði, kennari, alguien me robó mi lonche. einhver er búinn að Almuerzo. ræna nestinu mínu. No me diga. Ha, hvað ¿Y með quién það? fue? Hver var það? No sé, pues si lo cojo. Ég veit það ekki, en ef ég næ El honum, maestro dijo, un momentito. að býta aðeins. Sabe que tenemos las reglas, ¿verdad? Við veitum að við erum með reglur. Y te acuerdas que si violan, Manstu, ef að hay einhver castigo. brýtur eitthvað regluna þá þarf að hegna. Dame tiempo, Tomás, Leif mér aðeins að hugsa a ver þetta. si encontramos el culpable. Við skulum reyna að finnast hennan seka. Y el maestro comenzó a averiguar, investigar Og kennarinn fór að y athuga þetta encontró el culpable. og fann það sem að var sekur. Era un niño chiquito él. Þetta var lítill strákur, Y entonces se llamaba Timoteo. hann hér Tímoteus. Y el maestro entonces trajo a Timoteo al frente de la clase. Og kennarinn setti hann þarna fyrir framan alla Entonces le preguntó, og hann spurði hann. Timoteo, delante de la clase, Tímoteus fyrir framan allan ¿tú eres culpable de robar el almuerzo? Ertu sekur að hafa Y el stólið pobre nestinu? niño dijo, sí. Já, sagði hann. Y tú sabes lo que le sucede al culpable. Þú veist hvað gerist fyrir þannig sem Y el sekur? muchachito dijo, sí, Já, sagði hann. está bien, quítate el abrigo. Farðu úr jakkanum. Y el niño dijo, no puedo. Ég get það ekki. Y el maestro dijo, ¿cómo que no puedes? Quítate el meina? abrigo. Farðu úr jakkanum. Y el niño dijo, no puedo. Ég get það ekki. Y el maestro le dijo, yo te estoy dando una orden, quítese ese abrigo. Ég að skipa þið fyrir. Farðu úr jakkanum. Y el muchachito se quitó el abrigo Þá fór hún úr jakkanum. y no tenía nada puesto. Hann var ekki í neinu undir jakkanum. Era lo único que tenía puesto. Hann var bara í þessum jakka. Y el maestro dijo, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó con la camisa? ¿Por qué no tiene camisa? Hvað er skyrta þín? El niño dijo, mi papá murió Hann sagði, pappi minn dó y solamente tengo una camisa. og ég á bara eina skyrtu. Y mi mamá lo lavó esta mañana Og mamma þvoði skyrtuna í morgun. y me mandó a la escuela con el abrigo. Og þá var ég sendur bara með Por jakka. eso no quiere quitármelo. Og þess vegna vil ég ekki fara úr hann. Ahora el maestro se sintió mal de la situación. Og þá leið kennaranum illa yfir Y lo þessu. más triste era Og það sorglega við þetta var, que el muchachito era carne y hueso, hann var mjög grannur. bien flaco. Alveg Los mjög, huesos se le mjög veían. grannur og hann var beinaber. Y el maestro dijo, Og þá sagði kennarinn, ¿qué voy a hacer? hvað á ég að gera? Si yo le pego con esta vara a ese niño, Ef ég lem hann með þessu priki, se puede morir. þá getur hann bara dáið. Entonces le dije al muchacho, ¿por qué te robaste el almuerzo? Akkur varst að stela nestinu? Le dijo, maestro, porque tenía mucha hambre. Ég var bara svo svangur, Yo no he sagði. comido por varios días Ég er ekki búin að borða í marga y daga ya no podía. og nú get ég ekki meir. Ahora sí que el maestro está sufriendo. Og nú var hann að þjást kennarinn. ¿Qué puedo hacer? Hvað á ég að gera? Si no le pego, Ef ég lem hann ekki, vamos a regresar a la confusión que habíamos þá tenido. lendum við aftur í þessu vandamáli sem var í upphafi. Pero si le pego, En ef ég lem hann, es posible que el muchacho no pueda, kannski mun hann ekki bara hafa það af. y no sabía qué hacer. Hann vissi ekki alveg hvað hann átti að gera. Entonces Tomás estaba atrás. Þannig að Tómas sem var þarna aftast, Y Tomás dijo, maestro, Tómas sagði, kennari, yo quisiera preguntarle, má ég spyrja þig, ya no puedo con lo que estoy viendo. nú get ég ekki hort upp á þetta meir. Dijo, maestro, si usted le da a ese niño, posiblemente se muera. Kennari, ef þú lemur hennan dreng, þá get hann bara dáið. Es posible que yo tome su lugar. Get ég fengið að vera þar í staði fyrir hann? El maestro dijo, tú no eres el culpable. Já, en þú ert ekki svo sem er sett. Te robaron a ti. Þú varst að rændur. Y Tomás dijo, yo lo sé, Og Tómas sagði, já, ég veit það. yo lo sé.
Pero me da mucha pena. En mér finnst þetta svo leiðilegt. Y yo sé que yo puedo aguantar el impacto de su vara. Og ég veit alveg, ég get þólað barsmiðar. Si me permite, Má ég? permítame tomar el lugar de Timoteo. Má ég koma í staði fyrir hann? Y ya había Tímóteus? muchos muchachos llorando. Og þá eru marg börn þarna sem Le grétu preguntó a la clase, og hann spurði ¿qué bekkin, le parece? hvernig líst ykkur á? Todos dijeron sí. Og öll sögðu já. Tomás entonces subió al frente, Tómas fór þá fremst, se quitó su abrigo fór úr jakkanum y se puso sobre el muchachito para og svo sett hann sig yfir protegerlo. litla drengin Entonces le dijo al maestro, pégame maestro. og sagði, jæja, kennari, nú þarf þú að lemja mig. Y aunque el maestro no quería hacerlo, En þó að kennarinn hefði ekki sintió que lo viljað, tenía que hacer. þá fannst hann eins og hann Le þyrst pegó að los gera 7 veces. og hann lamdi hann 7 Y el sinnum. muchacho, con dolor, se fue. Og með verkjum fór hann Mientras que estaba andando para salirse de la clase, og meðan hann var að labba út, Timoteo le grita, þá hrópar Tomás! Tímóteus litli, Tómas. y Tomás dio vuelta. Og Tómas sneri við Y Timoteo corrió og hann hljóp y Tímóteus til brincó, hans. saltó y cogió a Tomás por el cuello y le dice, te voy a amar para siempre. Og þá sagði hann, ég ætla að Por og hélt tomar mi castigo. hálsinn á hann og ég ætla að elska þeim alla Y eilíf. sufrir por mí. Þú þjáðist fyrir mig. Así lo hizo Jesús. Svoleiðis gerði Jesús. Tú y yo éramos culpables. Við erum sek. Tú y yo teníamos que sufrir la paga del pecado. ¿Qué cosa? Við hefum átt að þjást fyrir það sem við höfum gert. ¿Qué? La muerte. Og það er dauðinn. Pero Jesús supo que si tú tomaras el castigo, En Jesús vissi að við tækjum að no þetta á hubiera okkur. esperanza para ti. Það væri engin von fyrir Y þig. entonces, Þannig að para salvarte a ti, til þess að frelsa þig, Jesús tomó tu lugar þá tók Jesús þinn stað y mi lugar. og minn stað. Y como Timoteo, Alveg svo Tímóteus. si apreciamos el hecho que Jesús tomó mi lugar, Ef við kunnum að meta það sem Jesús debemos gerði, entonces adorarlo a Él að þá munum við tilbyðja hann y decirle a Él, og segja honum, Señor, Herra, gracias por tomar mi lugar, takk fyrir að taka minn stað, por tomar mis pecados, taka mínar syndir, por pagar por mis deudas fyrir að borga Te mína amaré. skuld. para siempre. Ég mun elska þig ¿Qué dicen alltaf. ustedes? Hvað segið þið? Amen. Entonces, el Þannig að sello þetta innsigli, indica það sýnir que Jesús es el que se debe adorar. að Jesús er sá sem við eigum að tilbyðja. Y cuando uno guarda el sábado, Og þegar maður tilbyður á kvildadegi, uno le está demostrando al cielo þá er maður að sýna himninum que usted agradece að þið þakkið el hecho fyrir það de que Jesús að Jesús, merece nuestra adoración. að honum tilherir okkar tilbeiðsla. ¿Y qué de ti? ¿Amas tú al Señor? Elskar þú Jesús? ¿Lo amas? Elskar þú hann? Quisiera decir, Señor, Herra, yo entiendo en esta noche, ég skil í kvöld, más que entendí anteriormente, meira en ég skildi áður, el hecho que tú tienes un sello, það að þú ert með innsigli. y ese sello es tu santa ley. Og þetta innsigli er Y el þitt centro heilaga de esa santa ley es el sábado. lögmál og þar í miðjunni er kvildadagurinn. Y es mi propósito Það er minn vilji obedecerte að hlýða þér y guardar og tus leyes. halda lögmálið. Señor, escríbalos en mi corazón, Skrifaði þetta á hjarta mitt. escríbalos en mi mente. Skrifaði það í hugan minn. Dame amor para las cosas tuyas. Gefðu mér ást til þinna hluta. Sálvame, Frelsaðu mig. cámbiame Breyttu mér y perdóname. og fyrirgefðu mér. ¿Qué dicen ustedes? Hvað segir þið? Amén. Amen. Entonces, en esta noche, Þannig að í kvöld quiero darle la oportunidad a usted þá vil ég gefa ykkur tækifæri. que pueda hacer un entrego personal a Él. Það er eitthvað persónlegt sem að ¿Cuántos les gustaría en esta noche hversu mörg ykkar hér í kvöld decirle al Señor, myndi vilja ákveða, Señor, me paro, me pongo en pie Herra, ég stendi para indicarte til að sína que es mi deseo að það er mín que ósk tú escribas esas leyes en mi corazón. að þú skrifir þetta lögmál í Que hjarta me mitt ayude
darte la lealtad Þú hjálpir mér að vera hliðhollur y obedecerte. og hlýða þér. Quisiera ponerse en pie. Vil þeir standa á fætur? Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Y amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué dicen ustedes? Lofa sé Drottinn. Él desea que tú encuentres la bendición que hay Hann þráir að þú finnir blessunina cuando obedeces a tu Dios. þegar þú hlýðir Drottni þínum. Andar en pos de Él y esperar el día que toda la criatura, porque dice la palabra de Dios, toda la carne vendrá a adorarle delante de mí de sábado en sábado en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Og að við höldum þennan dag sem að talað að við munum halda alla eilíf með honum á himnum og nýrri jörðu. Vamos a orar. Við skulum biðja. Señor, Drottinn, aquí estamos de pie. hér stöndum við. Gracias te damos Við þökkum þér por la luz que alumbra tu santa ley, þetta ljós sem lýsir upp þitt heilaga boðorð. principios de vida Þetta eru meginreglu lífsins y principios de amor. og meginreglu kærleikans. Por eso tú dices, Þess vegna segir þú, si me amas, ef þið elski mig, guarda mis mandamientos. munu þér varðveita boðor mín. Oh Señor, ayúdanos a mostrarte Hjálpaðu okkur að sýna þér que te amamos að við elskum þig por medio de nuestra obediencia. í gegnum hlýðnina. Perdónanos cuando no lo hemos hecho en el pasado. Viltu fyrirgefa okkur að við hefum ekki gert það í fortíðinni? Límpianos de toda maldad Viltu hreinsa okkur af allri ílsku y escribe en nuestro corazón tu santa ley. og viltu skrifa í hjörtun okkar þitt Y por heilaga medio de esa experiencia lögmál og podremos vivir la vida fyrir þá reynslu que tú deseas para todos tus hijos. megum við lifa eins og þú vilt fyrir öll börn þín. En nombre de Jesús lo pedimos. Í nafni Jesú Krist. Amén. Amen. Por favor, tomen asiento. Fáið ykkur sæti. Quisiera decirle Mér langar að segja ykkur que mañana, por la mañana será la última ocasión que podrá yo presentar un tema. á morgun mun ég vera með fyrirlestur morgunin Y también va a haber un bautismo. og það mun vera skýrt. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están pensando bautizarse, Ég veit ekki hversu mörg ykkar ætlið að skýrast, sea mañana o sea en otra ocasión, hvort heldur sé á morgun eða setna. pero me gustaría reunirme con aquellos que están pensando de ser bautizados mañana, En ég myndi gjarna vilja hafa smá fund með þeim sem eru að fara að skýrast á morgun, para así prepararlos y explicarles lo que tienen que hacer. bara til þess að undirbúa ykkur og sýna ykkur hvað þarf að gera. Tenemos varias togas, Við erum með nokkrar, no sé cuántas tenemos, við erum með nokkra svona skikkjur. pero hay suficiente, yo creo, Ég held að sé nóg para los que quisieran renovar su voto con Jesús fyrir þá sem vilja endurnýja heiti sitt við en el Jesú bautismo. með skýrn. Entonces, cuando se despida, Þannig að þegar þið kveðjið, yo quisiera aquí adelante reunirme con esos que están pensando ser bautizados, þannig að þegar að þessu líkur hérna þau vilja gjarnan fá okkur hérna fremst til þess að sea ræða mañana o el siguiente sábado, etc. hvort heldur sem við ætlum að skýrast á morgun eða næstu Pero kvítadag. específicamente para mañana. En sérstaklega þá sem ætla að skýrast á morgun. El bautisterio está allí en la esquina. Þarna í hóðninu skýrnalaug, Se llena de agua hún er fyllt af vatni y entonces ahí celebramos el servicio del bautismo. og þar skýrnin. Entonces quiero despedirle, Þannig ég vil kveðja ykkur, excepto para aquellos que se van a quedar conmigo un poco tiempo para explicarle el proceso, lo que vamos a hacer y cómo se va a hacer. nema þið sem ætlið að verða eftir aðeins til þess að fá smá fræðslu. Amén. Está bien. Muchas gracias. Me voy a sentar aquí Takk fyrir, y ég ætla að fá mér después sæti de la hérna despida á meðan það vera að kveðja. Já,
Já, við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna í dag. Gracias por venir el día de hoy. Og eins og Lúi Torres sagði, þá verður hér samkoma á morgun. Como dijo Pastor Torres, vamos a juntarnos aquí mañana. Og allir eru hjartanlega velkomnir og það verður mikill fögnuður á morgun. Todos están bienvenidos y vamos a tener mucha felicidad. Og líka tækifæri til að hlusta á vitnisburð Lúi Torres. Vamos también a tener una oportunidad de escuchar su testimonio. Þannig að ég bara þakka ykkur fyrir komuna á samfélgina og býð ykkur góða nótt. Gracias por venir y buenas noches. Y les recuerdo que el autobús viene mañana por ustedes y los que no tienen la hora me pregunten al rato porque yo ya lo mandé a los correos. Og eins og Vigdís var að útskýra, þá rútuferð á morgun og hún búin að senda út skilaboðin í tölvupósti. Svo næsti. Él ya entiende. Já, og það sameiginlegur hádegisverður sem í búið safnaðarins. Después del servicio aquí, el bautizo y su testimonio, vamos a tener una comida juntos aquí y todos están invitados por parte de esta iglesia. Við bara... A las 11 es el servicio y yo supongo que va a ser como 1 hora y media y luego comemos, se me hace. Já, þannig að guðþjónustan hún hefst klukkan 11 og og svo hádegismatur eftir. Takk fyrir kærlega fyrir.